Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, guys. How are you today? Well, I hope you are always happy, healthy, and good, yeah, guys. Introduce myself. My name is Jusni. I'm from Group 6, and I have one partner. Her name is Fitriana Sugianto. She is the second presenter. Guys, today I will explain the material of point 6 about need analysis. Yeah, need analysis is actually an absolute thing for learning. The advantage derived from the needs analysis itself are numerous. In the analysis of ESP course, it is necessary because number one, students have specific needs. Therefore, each learner or a study group will have different needs with another person or a group. The second advantage is the advantage of make-up it. Yeah. This means an impression advantage for the ESP learner himself with the need analysis that the making of ESP learning materials or books learning will be taken seriously. This is very instrumental in boosting the motivation of learners because most ESP is considered not a serious course for students. Yeah. And then, apart from this, analyzing needs is one of the duties of the teacher because it is the teacher who knows the condition and potential of the learner. Ya. Jadi artinya bahwa analisis kebutuhan ini sejatinya merupakan sebuah hal mutlak bagi pembelajaran. Ya, keuntungan yang diperoleh dari need analysis ini sendiri sangat banyak. Dalam mata kuliah ESP, need analysis ini sangat perlu. Karena yang pertama seperti yang saya jelaskan tadi, yang pertama yaitu pembelajar atau peserta didik mempunyai kebutuhan yang spesifik. Ya, oleh karenanya setiap pembelajar atau peserta didik atau sebuah kelompok belajar akan berbeda kebutuhannya dengan seorang atau dengan kelompok lain. Ya. Keuntungan yang kedua, seperti yang saya jelaskan tadi, adalah keuntungan make-up-nya. Ya, artinya bahwa keuntungan impresi atau kesan bagi peserta didik atau pembelajar ESP itu sendiri. Dengan adanya need analysis ini yang mendasari pembuatan materi atau buku ajar ESP, maka pembelajar akan dianggap serius. Hal ini sangat berperan untuk mendongkrak dan mendorong dan memberikan motivasi kepada peserta didik. Karena kebanyakan ESP ini dianggap bukan mata kuliah serius bagi peserta didiknya atau pembelajarnya. Ya. Lalu selain itu need analysis ini merupakan salah satu tugas pengajar karena pengajarlah yang mengetahui baik itu kondisi, potensi pembelajarnya atau peserta didiknya. Ya. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu need analysis ini terbagi menjadi 3 bagian, di mana saya akan menjelaskan poin yang pertama yaitu target need analysis. Ya. Target need is something of an umbrella term which is practice hides a number of important distinctions. In other words, target need is what the learner needs to do in the target situation.
Thus, it is more useful to look at the target situation in terms of necessities, luck, and wants. Ya, artinya bahwa analisis kebutuhan target adalah sesuatu dari istilah umum, yaitu praktik. Ya, menyembunyikan sejumlah perbedaan penting. Ya, dengan kata lain, kebutuhan target adalah apa yang dilakukan pembelajar atau peserta didik dalam situasi targetnya atau dalam mencapai targetnya. Ya, dengan demikian akan lebih berguna untuk melihat situasi sasaran atau target dalam hal kebutuhan, kekurangan, dan keinginan bagi si peserta didik atau si pembelajar. Ya, selanjutnya di target need analysis ini memiliki 3 bagian. Yang pertama yaitu necessities. Ya, necessities are about what the learners has to know in order to function effectively in the target situation. In other words, necessities also mean the need of someone to be success in his or her business. Moreover, according to Al-Ryan 1982 quotes in West 1994, wants is the skills which a student sees as being relevant to himself or herself. Ya, artinya bahwa kebutuhan adalah tentang apa yang harus diketahui peserta didik agar berfungsi secara efektif dalam situasi sasaran atau targetnya. Dengan kata lain, kebutuhan juga berarti kebutuhan seseorang untuk berhasil dalam usahanya, dalam pencapaiannya. Nah, selain itu, menurut Al-Ryan, seperti yang dikatakan tadi, diikuti dalam West 1994 ini, keinginan adalah keterampilan yang dilihat siswa sebagai relevan dengan dirinya sendiri. Nah, misalnya seorang pengusaha atau wanita mungkin perlu memahami surat bisnis, berkomunikasi secara efektif sebagai konferensi penjualan, untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dari katalog penjualan dan sebagainya. Ya, dia juga mungkin perlu mengetahui fitur linguistik wacana, fungsional, struktural, leksikal yang umum digunakan dalam situasi yang diidentifikasi. Ya, dengan demikian mengamati situasi yang akan dibutuhkan pembelajar atau peserta didik untuk berfungsi dan kemudian menganalisis bagian-bagian penyusunnya adalah penting untuk memenuhi kebutuhan pembelajar atau peserta didik saat ini. Ya, selanjutnya yaitu kita masuk di bagian kedua, lacks. Ya. Luck is the difference between the student's present competence and the desired competence. Desired competence, yes. Alright 1982 quotes in West 1994. Moreover, based on English for specific purpose, book lack is about what the learner know already, so that the teacher or the facilitator can decide which of the necessities the learners lack. Ya, artinya bahwa arti dari materi kedua ini yaitu kekurangan artinya adalah perbedaan antara kompetensi siswa saat ini dan kompetensi keinginannya.
Ya. Selain itu, berdasarkan buku English for Specific Purpose, kekurangan adalah tentang apa yang sudah diketahui oleh pembelajar atau peserta didik ini, sehingga guru atau fasilitator dapat memutuskan kebutuhan mana yang menjadi kekurangan pembelajar atau peserta didiknya. Ya, seperti itu. Selanjutnya kita masuk di bagian C, yaitu once. Ya. Guys, according to Array 1982 quotes in West 1994, wants is those needs on which students put a higher priority in the available limited time. Yeah. Moreover, according to Hutchison and Waters 1987, yeah. Definition of want is perceived or subjective needs of learners. Want also means that the students need to know what they want to be learned. Yeah, from the situation, students will do some efforts to achieve their willing. Ya, artinya bahwa menurut Arwain ini, Arwain pada tahun 1982 dikutip di West 1994, keinginan adalah kebutuhan yang diprioritaskan oleh siswa dalam waktu yang tersedia dan terbatas. Ya, selain itu, menurut Hutchinson ya dan Waters 1987, definisi keinginan dirasakan dari kebutuhan subjektif peserta didik atau pembelajar. Ya, keinginan juga ini berarti bahwa siswa perlu mengetahui apa yang ingin mereka pelajari. Dari situasi itu, siswa akan melakukan beberapa upaya untuk mencapai keinginan mereka atau ya keinginan yang ingin mereka capai. Ya, maybe enough from me. The next, selanjutnya akan dibahas lebih lanjut oleh my partner Fitriana Sugianto. Thank you. Okay, Bismillah. I will continue the explanation about the ESP of the need analysis material. And so to save time, I will immediately continue the previous discussion. So, second, we have gathering information about target need. So, the analysis of target situation needs is in essence a matter of asking questions about the target situations and the attitude toward that situation of the various in the learning process. And then we have some ways in which information can be gathered about needs. The most frequently used atau yang paling sering digunakan oleh questioners atau penanya pada interviews atau wawancara, in observation atau pengamatan, data collection misalnya mengumpulkan teks atau target profile of language skills, and last misalnya regular class discussion. So next we have the target situation analysis framework. First, why is the language needed? Well, mengapa bahasa itu dibutuhkan? Jadi tentunya bahasa itu dibutuhkan first for study, for work, for training, for a combination of this, for some other purpose, example, status, examination, and promotion. Well, next, how will the language be used? Jadi, bagaimana bahasa akan digunakan? Jadi bahasa sendiri itu akan digunakan for medium, like speaking, writing, reading, and each. Channel, example, telephone, and face-to-face. And then, type of text or discourse. Example, academic text,
lectures, informal conversations, technical manuals, and catalogs. And then third, what will the content areas be? Well, apa yang akan menjadi area konten? Jadi, yang akan menjadi area konten itu like subject, example, medicine, biology, architecture, shipping, commerce, and engineering. And then level, example, technician, craftsman, postgraduate, and secondary school. And then fourth, who will the learner use the language with? Jadi, dengan siapa pembelajar akan menggunakan bahasa itu? Tentunya, pembelajar sendiri akan menggunakannya first with native speakers, and then or non-native. Level of knowledge, oversaver, example, expert, layman, and student. And then relationship, for example, college, teacher, customers, superior, and subordinate. Well, where will the language be used? Jadi, di mana sebenarnya bahasa itu akan digunakan? Jadi bahasa itu sendiri akan digunakan first in cycle setting, example, office, lecture, theater, hotel, workshop, and library. Second, for human context, example, alone, meetings, demonstration, and on telephone. So third, linguistic context, example, di negara sendiri atau di luar negeri. And then, when will the language be used? Jadi, kapan bahasa itu akan digunakan? Concurrently with the speakers or subsequently, and then frequently, seldom, in small amounts, in large chunks. So, it's clear that interpretation can vary according to the point of view of the particular respondent. YESP, seperti masalah pendidikan lainnya, adalah perhatian dengan orang-orang seperti untuk semua keanehan dan kelemahan perilaku manusia. Misalnya, dalam menganalisis kebutuhan siswa merupakan praktik yang normal untuk menanyakan baik dosen maupun siswa ataupun mahasiswa tentang kebutuhan bahasa Inggris mereka. And then we continue to the third, we have learning need analysis. And then learning need is what the students need to do in order to learn. Jadi kebutuhan belajar adalah apa yang perlu dilakukan siswa untuk belajar. Menggunakan analogi kursus ISP kita sebagai sebuah perjalanan, yang selama ini kita lakukan adalah mempertimbangkan titik awal atau leg dan tujuan atau necessities dan kemana tujuan seharusnya atau wants, seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. And then moreover, the whole ESP process is concerned not with knowing or doing, but with learning. We need to take into account the destination or needs of a learning situation. A task is enjoyable, fulfilling, manageable, and generative, while a project in class can be graded in terms of its general orientation by the target situation, but its specific content is a response to learning needs. And then the target situation alone is not a reliable indicator of what is needed in the ESP course. It can determine the destination, but we must also choose our route, the conditions of the learning situation, the learner's knowledge, skills categories, and learner's motivation. And then, moreover, for the example, in a target situation, students might need to read long, dull, complex text, but their motivation may be high because first, they like the subject in general, and then second, examination are looming. Third, job or promotion prospect might be involved, and then they may be going on to the very interesting experiments or practical work based on the text. And then last, they may be like or respect the subject, teacher, or their boss. And then maybe the conclusion we can take from our material is need analysis is a complex process involving much more than simply looking at what the learners will have to do in the target situation. Most of all, we have tried to stress that both target situation, needs, and learning. Need must be taken into account. Analysis of the target situation can tell us what people do with language. What we also need to know is how people learn
to do what they do with language. Jadi, pendekatan yang berpusat pada pembelajaran membutuhkan analisis. And then, maybe enough our material today. More and less, please forgive us. And if there are questions or criticisms, you can be share, and then we will discuss it together. Thank you.